le ciel ouvert, une prière spéciale. Et je Uma me suis rendu oração compte, frères et sœurs, especial. Esse é o meu que tema. depuis qu'on nous a donné ce thème et même Desde l'année que dernière, nos deram esse je tema, méditais beaucoup sur certains de personnages et je me suis rendu compte à quel céu point está dans la aberto. Bible, Dieu a toujours permis qu'il E y eu ait un ciel meditei ouvert pour faire des sobre choses esse tema, extraordinaires. sabendo Chaque personnage de la quantas Bible vezes est Deus rempli permitiu de que certains événements o qui céu font que s'abrisse. le ciel est toujours ouvert. O céu Et il y está a sempre énormément de aberto. personnages, mais je E sais tem que muitos il n'y a pas personagens. beaucoup de temps. Donc du coup, j'ai choisi un personnage. E eu On va escolhi choisir mon frère Pali, personagem qui est son personnage préféré, Manoa. Je parlerai donc de Pami Manoa ce matin. Je parlerai d'un homme, Manoa, justement. e hoje Dans falarei Juge 13. de Manoas em Dans Juge 13, un homme Juízes 13. qui a expérimenté le ciel ouvert Homem que experimentou o céu par une aberto prière spéciale. Je savais pas para trop uma quel thème oração donner, especial. mais c'est le sous-thème que j'ai eu à cœur de donner. Et hier soir, je me suis permis aussi, pendant que je priais, je me suis permis de demander à Dieu, Seigneur, donne-moi juste une partie du manteau de papa de l'enseignement, juste une partie, pour quelques minutes. Mais il pèse trop lourd, donc j'ai demandé juste une partie. Juge 13, verset 1 à Juízes 14. 13, versículo Et 1, pendant que primeiro nous a je 14. vais aussi vous partager quelques versions que j'ai lues qui pourront aussi nous aider à mieux comprendre ce que nous allons comprendre ce matin. Et lorsqu'on parle d'une prière spéciale, frères et sœurs, Quando falamos de uma je oração voudrais dire par là especial, que c'est une irmãos, prière qui monte. é uma oração C'est une prière qui n'est pas une sobe prière ordinaire. C'est une prière qui n'est pas le e genre de abre o prière qu'on a céu. l'habitude Não é de faire. uma, mais c'est nem une uma oração prière de foi. ordinária, Et nous allons le é voir uma comment oração de cet homme, fé. malgré tout ce qu'il pouvait E vamos ver como esse homem, pouvait ouvrir le ciel par une prière spéciale. Les por enfants tudo aquilo d'Israël que ele viveu, encore ce qui déplie à l'éternel. os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zor, da tribo de Dan, cujo nome era Manoé. Tu es stérile E a sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te que bebas vinho ou bebida forte ou comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou com seu marido, dizendo: Um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima. Mas não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém, disse-me: Eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até ao dia da sua morte. Então Manoé orou instantaneamente ao Senhor e disse: Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E Deus ouviu a voz de Manoé, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher. Qui est le trône de Dieu. C'est comme cette fumée qui monte et que Dieu agrée l'odeur. Então, por isso nós percebemos isso como Culte agréable. Como cheiro, La version Martin dit ceci. que cheira bem e que sobe avec force. que sobe aos céus e que é agradável a Deus. Quoique des fois nous avons besoin de certaines prières qui sont faites avec violence. Às vezes precisamos de certas orações que são feitas com
Et je te prie qu'il nous enseigne ce que nous devons com faire fé, au jeune garçon qui naîtra. com determinação. Le verset 9 dit, Dieu O versículo exauça la 9 prière diz: de E Manoah, Deus l'ange ouviu de a Dieu. voz de Manoé, e o anjo de Deus veio outra Elle se vez à trouvait dans un mulher. champ et Manoah, son mari, E ela était estava no campo, porém não estava com seu marido Manoé. Apressou-se, pois, a mulher e correu e noticiou ao seu marido e lhe disse: Eis que aquele homem que veio a mim o outro dia me apareceu. Então Manoé levantou-se e seguiu a sua mulher e veio aquele homem. E lhe disse: És tu aquele homem que falaste com esta mulher? E disse: Eu sou. Então disse Manoé: Cumpram-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e serviço do menino? E disse o anjo do Senhor a Manoé: De tudo quanto eu disse à mulher se guardará ela. De tudo quanto procede de vinde de vinho, não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá, todo quanto lhe tenho ordenado guardará. La version Semeur dit ceci: Les Israélites recommencèrent à faire ce que l'Éternel considère mal. Recommencèrent à faire ce que l'Éternel considère mal. Et l'Éternel les livra au pouvoir des Philistins pendant 40 ans. E vamos ao primeiro versículo que nos diz que os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos de Deus. Às vezes Deus abre o seu céu, mas nós voltamos a fazer aquilo que é mal aos olhos de Deus. Então é por isso que Deus decidiu de livrar os seus filhos de Israel aos filisteus. O Deus que tinha aberto o céu, ele nesse capítulo 13 de Juízes, ele voltou a fechar. E isso é por causa da desobediência, falta de consideração para Deus. Quando o céu está aberto, nós estamos sob a proteção de Deus, mas quando o céu se fecha, nós somos livres às mãos dos filisteus. Então é importante que o céu de Deus seja aberto na vida de uma pessoa. Et justement dans la liste des malédictions qui frappent certaines personnes qui... E na lista das maldições que tocam as pessoas que desobedecem, le ciel, le sol de fer était faire référence plutôt à la dureté de la vie. Quand tout est dur pour toi, quand malgré que tu as commencé l'année sous un ciel ouvert, les choses sont dures. Começaste ano com o céu aberto. Quand le ciel ne donne pas de mantenha-te nesse céu, mantenha-te na obediência de Deus. Esta situação de desobediência faz parte das maldições que toca aqueles que não que desobedecem a Deus. Para sair de uma maldição, nós temos que entrar numa bênção. E para sair do céu fechar, nós temos que ir num céu aberto. Então, o ciclo do céu fechado tem que se acabar, a fim que o ciclo do céu aberto seja aberto. E esse capítulo 13 começa com a urgência de abrir de novo o céu dos israelitas. E o país precisava do céu. E também tinha uma família da tribo de Dan que tinha um céu fechado, cuja mulher era estéril. E o que é extraordinário com Deus é que quando abre o céu de um homem que está no país, abre o céu do país inteiro. Nós podemos considerar a palavra céu como uma árvore que temos que subir e chegar ao topo. Merveilleux message.
Donc Jésus est la porte de la maison de Dieu. Então il est le Jesus chef de é la a maison de porta Dieu, et il est aussi la que clé nos de la leva. maison Ele de também Dieu. é a chave da Quelques casa versets, de Deus. Apocalypse 4, verset 1 à 2. No La Bible dit, Apocalipse après cela, 4, j'ai regardé, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais nos entendue diz me que parlait avec force é a d'une porta de trompette. Deus. Me parlait avec la force d'une trompette et dit alors, monte ici. Depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta do céu, e a primeira voz, como Apportez toutes les de dîmes à la maison trombeta, du trésor, ouvirá afin qu'il y ait de la falar, nourriture dans ma maison. C'est Dieu qui parle. Il dit, ouvirá falar mettez-moi comigo, ainsi à l'épreuve, dit disse, l'Éternel, le sobe maître de aqui l'univers, et vous verrez e si mostrar-ei je n'ouvre as pas coisas les que fenêtres du ciel. depois Le ciel, destas le ciel. devem acontecer. Si je ne déverse pas sur Ou vous la então em bénédiction en abondance. Malaquias Deutéronome 28, verset 3, 10, L'Éternel t'ouvrira sur son bon Malaquias trésor que est le 10, ciel, 3, le ciel, 10, pour trazei envoyer au mont todos vous la os pluie dízimos sur à casa do et pour tesouro, bénir tout le que travail haja de tes mantimento na minha casa, e depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha o maior abastança. E vemos através destes textos que tudo nos vem de Deus. Nós precisamos das janelas dos céus. Nós precisamos de abrir essa porta. Nós precisamos. É porque no livro do Tiago diz que uma pessoa precisa de conhecimento, precisa da sabedoria, que pergunta a Deus, que peça a Deus. O Dan era o quinto filho de Jacó. E o seu nome quer dizer justiça. Então é uma tribo importante no plano de Deus. Sur cette tribu, en fait, étaient attachées deux promesses très importantes. Ils sont en train de dire à quelqu'un, la tribu Havia dont duas tu fais partie promessas. spirituelle, il y a des promesses importantes. Genèse 49, versets 16 à 17. La Bible dit, Dan Gênesis jugera son peuple comme une seule 49. tribu d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier qui mord les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la reverse. Que veut dire cette pensée? On parle d'un serpent qui avait la couleur Gênesis du 14, sable, donc il pouvait 17. se camoufler Dan facilement dans será le sable serpente et il cujo pouvait caminho frapper ses uma adversaires víbora junto à par effet à de vereda, surprise. En fait, on que voyait pas morde son action, on os voyait l'effet de calcanhares l'action. do cavalo e faz cair o Il y a seu quelqu'un qui est en train de cavaleiro passer ce temps por de jeûne et de detrás. prière. On ne voit pas quand tu vas prier, mais on verra certainement Dan les julgará effets de la prière. o seu Tu te povo rendras compte qu'il y a des como situations qui vont tomber uma parce qu'il y a une das action secrète qui est la tribos de prière Israel. et tes ennemis tomberont parce que les effets sont toujours visibles. Et Dieu dit, voilà ce que sera Dan. Ainsi, j'aimerais E dire isso à é que quelqu'un ce seria, Dieu dit que isso tu que as, é tu l'as. Dieu parle à aquilo Gédéon que et dit, Deus voyons, on diz va avec que la force que tu as. Mais étonnant, Gédéon n'y croit même pas. Deus diz a Gideão, Tu es un héros. valente herói, vai com a força que tu és. Tem uma coisa dentro de ti que vai se Et revelar qui sait peut-être durante pendant o ce temps tempo. de jeûne et de prière. La deuxième personne, c'est A Moïse, segunda avant de pessoa mourir, é il prononce Moisés. des paroles importantes. Antes Vous de savez comment c'est morrer, important d'écouter pronuncia. un homme qui est en train de mourir, un homme spirituel qui va laisser les dernières paroles. Deutéronome Antes 33, de verset mourir, 22. La Bible dit, sur em Dan, il dit, Dan est un jeune lion qui Deuteronômios, s'élance du Bason. É, Bason était un Dan pays, il y avait une forêt, et on parle de Bason surtout parce qu'il y é avait des lions é qui jovem pouvaient en fait leão attaquer leurs adversaires par effet que de poderia atacar os seus adversários. Et ça rejoint un peu ce que Jacob avait dit dans Genèse 49. E Et donc isso é Manoah o était de que. cette tribu spéciale. E parce que il y Manoé avait des era promesses faites par des dessa patriarches. tribo. Le nom de desse sa tribu. femme n'est pas cité, juste sa situation, elle était stérile. Mais son nom Mas a sua il mulher s'appelle era Manoah. estéril. Manoah veut tout simplement dire repos, E repos Manoé après quer dizer de nombreux efforts. uh, quer dizer, Après un grand combat. descanso. Si je dois un peu le É mettre um dans notre descanso contexte, repos depois après um un combate. ciel ferme. Autrement dit, un ciel ouvert après un ciel ferme. É descanso, Mais au lieu du repouso repos, on le voit, cet homme, depois de au lieu de céu la paix, au fechado. lieu de la joie, au lieu de se réjouir, Mas cet homme, en fait, além de se, cet homme ele tinha uma, quelque chose uma dificuldade, ele tinha difficile pour une famille, surtout à cette époque-là.
ele tinha uma coisa difícil. E a sua família era... A sua família não... A sua mulher não... Ela é estéril, ela não conseguia conceber. E nesta época, mulheres que não poderiam conceber, homens que não tinham herdeiros. Era muito difícil nessa época. E Manoé, ele chama repouso, ele chama descanso, mas as situações difíceis sempre continuam e ele nunca tem repouso. Manoé, o seu nome é uma profecia. E a profecia funciona. Quando Deus diz uma coisa vai acontecer isso, porque Ele é que age segundo os tempos e as circunstâncias. J'aime notre Dieu, frères et sœurs, parce que le jour où il décide de visiter son peuple, il annonce pas. Quando o dia que ele decide de visitar, é possível que veja a igreja todos os dias, mas nada pode ser aberto. Mas no dia que Deus decidir vir te visitar, te transformar e te dar aquilo que tu precisas, Deus está a abrir as janelas dos céus e Ele vai enviar um anjo especialmente para responder às tuas necessidades. E nesse dia o Manoé não sabia. E a sua oração será atendida. E eu percebi muitas coisas. E eu, primeira coisa, por que o céu tem que se abrir? Por que as janelas dos céus deveriam se abrir? E primeiramente nós percebemos por esse texto que o Senhor mete fim a toda forma de escravidão na vida de Israel e na vida de Manoé e da sua mulher. Porque eles dois é que deviam conceber a pessoa que iria libertar o povo. Quando o céu se abre, é para dar uma direção, uma visão e um plano preciso. E nós vemos isso no versículo 3 a 5. Ele diz que quando estarás grávida, não comerás disto nem aquilo e não beberás daquilo. Quando o teu céu se abrirá, terás instruções. E segundamente, o céu se abre porque a mão de Deus quer estar contigo para te dar o sucesso em todas as circunstâncias. E um anjo vem e vem libertar uma palavra daquilo que Deus vai fazer. Tu irás conceber e terás um filho que libertará Israel. Então, aquilo que tu fazes é que serás uma pessoa que é como a Ana, a mãe de Samuel. E a sua rival tinha muitos filhos. Mas quando Samuel nasceu e falamos dele e a sua palavra se cumpria, ele abriu a era dos profetas e ele tinha um cabode. Mas a Penina tinha muitos filhos, mas não eram conhecidos, não são conhecidos. O céu aberto fará conceber coisas extraordinárias. Mas isso era possível por causa de uma oração especial que tentei de perceber e de analisar. Às vezes oramos, às vezes é como se não orássemos. Não era uma oração qualquer. Sem a fé é impossível de ser agradável a Deus. E aquele que se chega a Deus tem que acreditar que Deus existe realmente e que Ele é possível e que Ele acredita. Será que tu acreditas quando oras que Deus pode te dar aquilo que tu necessitas, aquilo que tu pedes? E eu vi muitas coisas que eu via, que eu percebi é que
O Manoé acreditou. Que Dieu n'est pas à court de provision. Wow. Acredita que Deus poderá, Deus proverá, que Deus que enviou anjo pode enviar o anjo de novo, que o anjo que fez, que ele pode fazer. E é por isso que a nossa Bíblia escreve que ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Si tu as besoin d'un nouveau cœur, tu vas. D'ailleurs, il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Seigneur, mais il y a plus de 5 milliards d'habitants sur la terre. Comment tu vas leur donner un cœur nouveau? Mon stock n'est jamais épuisé. Seigneur. Oh, Pai. Et deuxièmement, Manoah croit que les enfants de Dieu Manoé acredita que os filhos de Deus acredita que os filhos de Deus têm o direito de reclamar as coisas. E Jesus nos diz, quando oramos, temos que dizer Pai Nosso. Pai Nosso, porque Ele é um Pai para nós. Notre Père qui est dans les cieux. Donc on comprend que Seigneur, les choses doivent venir d'en haut. Então percebemos que as coisas têm que vir justement que nous puissions faire ce genre de prière. Pai Nosso que está no céu. Premièrement, pour des besoins spirituels. E nós temos que fazer este tipo de orações porque para nossas necessidades espirituais procurem o reino de Deus. Então nós precisamos de fazer esse tipo de oração, que o temor de Deus seja da nossa vida, de detestar, de testar o pecado, de odiar o pecado, a fim de poder subir a montanha. Troisièmement, aussi dire à quelqu'un que tu peux faire cette prière pour dire terceiramente, tu podes fazer essa oração para dizer que a jejum seja uma disciplina, seja um exercício, porque é importante de fazer crescer o homem interior. Que as coisas que eu tinha, os dons que eu tinha, Senhor, possam voltar. Senhor, que a dom de língua que eu tanto peço, Senhor, abra o teu céu e que vem. Que, Senhor, o dom do conhecimento, o dom de fé que eu quero tanto, Senhor, abra o teu céu. E eu acredito que podes fazer. Senhor, essa paz que eu tinha antes e que perdi, Senhor, eu quero reclamar essa paz de volta. Tu podes fazer essa oração. E Ele te atenderá. Aleluia. E Deus atendeu a oração. Oração de fé. Uma oração extraordinária. Uma oração que mete em valor Deus, que considera Deus e sabe que Deus é que pode cumprir esta coisa. Todos estes homens que marcaram as suas vidas pelas coisas extraordinárias é porque Deus estava lá com eles. No Êxodo, vemos essa passagem onde Israel estava a sair do Egito e estavam à frente da Mar Vermelha e os egípcios estavam atrás deles a cercá-los e o povo começou a buscar a Deus e estavam aflitos, estavam com medos, e o céu parecia fechado, e o mar estava lá, e como é que iam passar? Mas Israel estava com Deus. Anda com Deus. Esse ano tu estás. Então seja consciente que tu estás a andar com Deus. Porque quando tu estás a andar com Deus, o céu se abre. E estava o mar vermelho. Mas eu gosto daquilo que Deus faz. O anjo que acompanhava Israel parou e estava ao meio
dos egípcios e dos israelitas. E a Bíblia precisa que no lado dos israelitas havia luz e do lado dos egípcios havia trevas. Quando o céu se abre, Deus vem diferenciar o seu povo do mundo. Porque Ele abre o céu de um lado. Vivait en Égypte, mais il vivait à Goshen. Tu vis dans le monde, mais tu es à l'église. Amém. Tu vis des situations difficiles, mais nous sommes cachés en Christ et Christ est dans le Père. Qui peut, dites-moi, ouvrir Dieu le Père? Quem Ouvrir pode Christ abrir o céu? Personne. Tu es entre des bonnes mains. Nós estamos nas mãos J'aime de cet Deus. épisode parce qu'on montre que Israël avait peur. Mais j'aime le Dieu de la Bible. Parce que lorsque ton ciel est ouvert, Dieu quando o teu envoie céu toujours des se abre, anges quando derrière Ele toi abre as pour janelas dos céus, confondre tes Ele adversaires. manda sempre os Vous anjos savez, il y a para tellement te d'adversaires qu'on defender. a au jour d'aujourd'hui. On a Temos des tantos adversaires qu'on ne voit pas. adversários, tantos. Até E os on a adversários aussi que des nós anges não qu'on ne voit vemos, mas também On temos a des anjos anges de qu'on ne Deus voit que pas qui nós vont não s'en vemos, occuper. que vão Israël, e, il y avait la lumière. e combatem Je me por suis dit, nós. alors lorsque le ciel est ouvert, en fait, Seigneur, tu viens démarquer. Tu viens créer Quando o une céu se abre, différence entre ceux Deus qui vem criar uma ne diferença sont pas à toi. Donc, lorsque ton ciel entre vient, aqueles que Seigneur, são de ti e l'Église aqueles se que não são de différencie ti. toujours du monde. Lorsque ton ciel vient, Então, quando Seigneur, moi qui suis le o temple teu de céu Dieu, vem, je quando marche a différemment. janela dos céus se abre, Lorsque, tu Seigneur, diferencias a ton tua ciel igreja, tu s'ouvre, diferencias cela o veut teu dire que, Seigneur, filho. je marche dans la lumière. Que isso Cela quer veut dire dizer quel que rapport quando y a-t-il entre Christ et Bélial? e, Entre la lumière andamos na luz Et c'est ce qui se passe, c'est que les Égyptiens, ils étaient dans les ténèbres. e os egípcios estavam nas trevas e Israel estava na luz. E aqueles que estavam na luz, eles já não estavam mais aflitos. E o obstáculo que tinham era o mar vermelho. Mas Deus se preocupa dos seus filhos, Ele cuida. E chamou homem que através de e que abrirá o céu, que abrirá o mar. Il y a eu une démarcation. Le ciel s'est ouvert, l'Esprit est descendu sur Jésus. Et une voix se fit entendre, disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Je suis en train de dire à quelqu'un, parce que tu es du côté de Porque Dieu, tu du côté és de la do lumière, lado de Deus, tu és do lado il y avait plusieurs personnes da devant le Jourdain luz. pour voir. Deus te Dieu n'a pas diferenciará sélectionné toutes les sempre. personnes. Deus Il en a não sélectionné selecionou todas Et as cette personne pessoas. en chacun d'entre nous. E essa pessoa que é Cristo tu n'es vive pas em n'importe nós. qui. Tu não és uma pessoa qualquer, tu não eras Manoah mero avait compris ces ser choses, il avait humano. compris que E Manoé j'ai tinha droit de percebido m'adresser à essas ce Dieu-là parce coisas. que je suis d'une tribu E diz: qui a le droit de Eu réclamer des choses. tenho o direito de reclamar coisas de Deus. Eu tenho o direito de reclamar coisas do meu pai. Mais la question c'est, Mas a pergunta é: Seigneur, pourquoi il Seigneur, fallait la prière por que por que o Manoé tinha que orar para que o anjo voltasse? Seigneur, tu pouvais pas tout simplement renvoyer l'ange et que l'ange vienne tout simplement pour redire des choses. Pourquoi il fallait une prière? Por que ele tinha que orar? Frères et sœurs, j'ai intitulé ce message une prière spéciale. Pourquoi? Porque Parce que la Deus prière poderia est simplesmente enviar um anjo de novo para falar com est un Manoé. mystère dans lequel d'ailleurs Dieu veut faire une chose. Dieu veut faire de chacun d'entre nous des causes. Qu'est-ce que je veux Essa dire? oração Dieu era veut faire de necessária. toi la Deus cause quer qui fazer va de ti causer a causa que dans vai ta vie ou dans la causar vie de uma visitação na tua La vida ou na prière est vida un de uma moyen outra pour lequel pessoa. Dieu choisit A que oração chacun d'entre nous é soit des um causes pour des meio choses pelo dans ce qual monde. Deus escolhe revelar Manoah, tu dois coisas. prier pour que l'ange Manoé, tens que revienne. orar para que o Si tu anjo ne pries pas, volte. l'ange ne reviendra pas. Se tu não orares, o anjo não voltará. E isso era a reação. Isso foi a reação de Manoé. Ele falou com a sua mulher e acreditou. E ele estava contente. E instantaneamente ele vai e ora. Porque ele tinha percebido, Senhor, eu acredito naquilo que a minha mulher me disse, mas além disso eu quero te ver dos meus próprios olhos.
a oração é um dans lequel mistério Dieu veut faire de chacun d'entre nous des no coachs. qual Deus quer que Et c'est à ce moment-là, comme je quer l'ai que dit, lhe en fait, pedimos, c'est quer que que quand- acreditamos lorsque le ciel nele. est ouvert, Quando o céu on se voit la abre, main de Dieu sur toi. nós vemos a mão de Deus On sobre voit que tudo. Dieu est avec toi. Nós On voit vemos que Dieu marche Deus avec toi. está Et conosco, c'est que là, Deus justement, anda en fait, conosco, on peut que Ele voir está comment Noah a fait cette prière. realmente Lorsqu'on a conosco. vu que E aí é l'ange que est vimos revenu, que là, o on céu peut está dire, non, aberto cet homme a la main de Dieu sur lui. e o C'est anjo là on voit voltou. que cet Porque homme est ele différent orou. des autres. E aí que vimos que este homem é diferente dos outros. Différencie-nous, Seigneur. Senhor, diferencia-nos. Manoah pouvait montrer que la main de Dieu était sur lui. Manoé podia mostrar que a mão de Deus estava com Personne ele. viendront abriter. D'ailleurs, le peuple d'Israël sera O sauvé parce povo qu'il y a de, quelque chose qui va de sortir. Israel será salvo porque Le ciel d'une algo famille était irá fermé. sair da Et lorsque família de Manoah a Manoé. fait la prière, Mas quando, le e ciel quando s'est ouvert. o L'ange céu de estava Dieu, fechado, le mas messager quando de Dieu est Manoé orou, pour dire encore les o anjo instructions voltou. nécessaires. O anjo voltou e o Et là, c'est tout un céu pays. se abriu. E foi todo Que um é país que que conversa. beneficiou e que foi Parce que transformado. Manoah s'est tenu à la brèche. Porque Et lorsqu'on parle de brèche, c'est quoi? Manoé Quand Dieu dit qu'il cherche un homme qui se tienne à la Manoé brèche, il veut simplement dire une chose. obedeceu Il a cherche Deus. une personne qui se Temia tiendra là a où il y a la Deus. faille des autres et empêche Ele- d'agir. En fait, il veut se mettre entre ele là où les hommes conseguiu, font des erreurs, ele teve et se sucesso mettre lá onde lui là pour que muitos- Dieu, en fait, puisse muitos agir. En fait, falharam. les failles des autres empêchent Dieu d'agir. A falha Les failles dos du monde outros, empêchent Dieu d'agir. Mais parce qu'un Manoah impede a se tient à la Deus brèche, de agir. Dieu Mas agit porque quand même. Manoé está c'est aí, la prière d'intercession des hommes toutefois dans la Bible. porque o Manoé está aí que ora. Ou encore que dire de Abraham avec son neveu Lot. Il Mesmo était à além Sodome et das Gomorrhe, falhas mais dos outros étonnant, homens, c'est Deus étonnant vem parce e que age. Abraham, il intercède, il parle avec Dieu, il négocie même avec Dieu. Et il dit non, É il y a isso que quelqu'un là-bas. Donc, Abraão il faut faire quelque chose. fala com Deus e diz: protege Pareil ao pour meu Moïse. sobrinho Ló. Se tenir Et à la brèche, Moïse- premièrement, c'est se tenir, comme je disais, entre les failles des hommes et le jugement de Dieu pour l'empêcher de frapper. Le psaume 106, verset 23, la Bible O dit, Salmo 106. il parla de les exterminer. Mais Moïse, son élu, se tint à la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcher de détruire. Salmo 106, 23. Exode 32, verset 10. Êxodos 32. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux. Je les consumerai. C'est Dieu qui parle. Mais je ferai de toi. D'ailleurs, il dit à Moïse, je vais faire de toi une grande nation. Laisse-moi les détruire. Et Moïse a dit non. Écoutez la réaction de Moïse. Moïse implora son Dieu. Moïse, il avait toute l'occasion de dire, Seigneur, fais-le parce que je vais être une grande nation. Est-ce que quand tu pries, tu arrives à prier Êxodo pour les autres 32, sans penser 11. à ton intérêt? Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi, ô Éternel, Porém, Moisés ta colère suplicou ao Senhor, s'enflammerait-elle contre ton peuple, seu Deus, que e tu as fait disse: sortir du pays Senhor, d'Égypte par une porque grande se puissance et par une acende o teu furor contra o povo que tu tiraste da terra do Egito, Seigneur, com regarde grande cette personne força e là, com forte le mão, Seigneur le frappe. porque Si hão de cette falar os personne m'a fait du mal, egípcios, Seigneur, mais le dizendo: frappe. para amar os tirou, para Est-ce matá-los qu'au jour nos d'aujourd'hui, nous pouvons toujours faire montes ce genre e para destruí-los. Deuxièmement, se face da tenir à la terra. brèche, c'est aussi se tenir entre Será les que quando failles oras d'une tu personne, consegues orar para os ses outros ennemis, en implorant sem l'action. o teu próprio interesse? Luc 22, verset 31-32. La Bible dit, le Seigneur dit, Simon, Simon, écoutez, il y a ton Em ennemi Lucas qui veut t'attaquer. 22, Il dit, 31 Satan, Satan diz- vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, pour vous 22, découper, pour vous 31. déchirer. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Ele disse, a palavra diz: Je sais qu'il y a Simão, une action de Simão, Dieu, mais eis que Satanás vos j'implore. pediu Il y a des ennemis qui veulent para attaquer, mais vos j'implore l'action. para os cirindar Seigneur, como donne-moi de trigo, faire ces genres de- mas eu roguei por ti, Troisièmement, se para que a tenir tua devant fé Dieu pour não desfaleça implorer e tu, la faveur. quando tu converteres, Ça, c'est très confirma intéressant.
os teus irmãos. Se tenir à la brèche, c'est se tenir devant Dieu pour implorer la faveur pour les autres. Temos que saber implorar a favor pelos Pour outros. les autres. Não para ti, não para mim. Senhor, é para os outros. E Jesus sempre fazia isso em João Ce n'est pas pour eux 17. seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Afin que eux E aussi por soient eles un me en nous, santifico pour que le a mim monde mesmo, voie para que que tu também es. eles sejam santificados na verdade. diz, Na "Ce n'est verdade. pas pour E eux não rogo seulement somente que je por prie, estes, encore pour ceux qui mas croient também por aqueles que, pela sua palavra, hão Le de Seigneur crer em pense mim, déjà aux autres. para que todos Il ne sejam pense pas como seulement aux disciples, um, il pense aussi como à ceux tu, qui ó entendront Pai, la parole o és de em la mim grâce. e eu em ti. Il Jesus intercède já pour orava les para nós. C'est Ele la dernière fois intercedia. que tu as intercédé pour ton voisin à l'église, la personne qui est à côté. Il se peut qu'elle est en train de traverser une situation difficile et ta prière peut faire quelque chose. C'est ça l'église d'ailleurs. C'est ça l'église. Et pour rendre compte pourquoi il y a des choses justement en fait qui ne se passent plus dans les églises. Il y a d'ailleurs un homme, Saint Augustin, qui a dit justement c'est parce que nous nous sommes enrichis que nous n'arrivons plus à dire prends ton lit, lève-toi et marche. Parce que l'église est assise sur les besoins de chacun. Et d'ailleurs, l'apôtre nous le disait hier, il nous parlait à l'école du ministère, il nous disait justement en fait qu'il y en a plusieurs en fait qui ont commencé à servir, pas Dieu mais leur ventre. Mais le fait que tu n'intercèdes pas Muitos pour l'autre, pour ton servem voisin que tu ne connais só même pas, só a eles montre que mesmos tu sers Dieu pour tes intérêts. e servem Deus pelos seus próprios Et vous interesses. savez, lorsque le ciel est ouvert, on devient un Mas quando intercesseur. o céu On se devient abre, un homme de nós prière somos pour les intercessores Pas pelos seulement pour outros, toi, mais pour não les autres. somente por si mesmo, por nós mesmos, mas também pelos outros. On prend la décision de ne plus être égoïste avec tes moments intimes avec le Seigneur. Tomamos a decisão de Tu es não avec le ser Seigneur, mais mais tu lui dis Seigneur, egoístas. Senhor, c'est pour eux que je suis venu. é Seigneur, por c'est eles ce frère, que c'est eu pour cette venho. sœur. É Je por vois que essa les irmã, é Seigneur, por esse irmão. cette Eu personne. vejo sempre Et assim vous savez, quand on a aquilo, ce genre aquilo. de moment E de eu jeûne et de oro prière, por essa il est pessoa. très E eu important de oro, demander des sujets de prière de Senhor, que toutes tu les me personnes que tu vas libertas. rencontrer. Pourquoi? Parce que cela va te permettre de prier, mais surtout de prier pour eux. Église, igreja. où allons-nous? Onde As-tu iremos? déjà Onde commencé à prier vamos? pour la ville? Será que tu já começaste a viver, a orar Oh, non, pelo je teu prie bairro? pour arriver, frères et sœurs. As-tu commencé déjà à prier pour les arbres? As-tu commencé déjà à prier pour Será que já je sais pas, começaste a pour orar tout ce qui pelas sera as fait futuras justement dans ce almas nouveau bâtiment? Ce sont des petits que sujets qui virão? nous sont familiers, c'est pour ça que je vous les partage. são Le Seigneur nous attend à cela. La Bible dit qu'il Sem persévère tous dans commun accord, dans sentido l'enseignement, como- dans la prière, dans le partage. Et il como, n'y avait como aucun problème fardo. au milieu de pourquoi? Parce que chacun priait l'un pour l'autre. Cada orava Mais le jour pelo où tu outro. prieras pour ton frère ou pour ta soeur, c'est parce qu'il a perdu un proche. Quelle Mas tristesse. quando oras para uma pessoa é quando essa pessoa perdeu. Quand tu um commences à prier próximo. pour les autres, cela veut dire deux Quando choses. começas a orar para uma pessoa, choses. isso quer dizer duas coisas. Que premièrement, tu deviens prêt à Primeiramente, manifester les œuvres de l'amour de Dieu. Tu estás prestes a manifestar as obras do Parce amor que des de fois, nous venons Deus. chercher Dieu, mais nous ne l'aimons pas. Un peu comme Marthe et Marie. Jésus arrive à Béthanie dans leur maison et ce qui est étonnant, c'est ce que Marthe fait, c'est ce qu'on fait chez tout invité qui vient à la maison. On va faire à manger pour l'inviter, on va lui préparer des choses. Et elle se fâche contre sa sœur Marie parce qu'il dit Seigneur Jésus, mais toi tu regardes pas Marie, elle est toujours avec toi. Mais moi dans la cuisine je suis en train de me brûler les mains, je fais du poulet pour toi, je fais des sandwichs pour toi. Mais elle est là assis avec toi et elle parle. Seigneur, dis-lui de venir m'aider. Mais Jésus lui dit mais Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup trop de choses. Mais pourquoi? Parce como que a Marta Marie e a a choisi la Maria. bonne part qui ne lui sera jamais A remise. C'est Maria quoi la bonne part? C'est que lorsque escolheu a Jésus est boa là, on parte. ne va pas à la Quando cuisine pour Jésus. Jesus On va está à ses aqui, nós não pieds. vamos C'est à ça, cozinha, l'amour nós vamos qu'on aos démontre à pés Dieu. dele. C'est pour ça que je te Esse é dis, o amor que nós ma podemos nourriture, mostrar ce a n'est ele. pas de faire ce que les hommes veulent, ce n'est pas de manger les choses É por des isso que hommes, Jesus mais c'est de diz: faire la a volonté minha, de Dieu. a, Oh, Jésus. a minha La nourriture comida, que nous on donne à a Jésus, minha c'est pas ça. alimentação Tu vas, Jésus, não oui, je vais faire é, ceci pour toi. Jésus, je vais faire ça pour toi, pour toi. Mais não é de quand est-ce que fazer tu vas aquilo t'asseoir que a comme vontade Marie dos et homens, m'aimer, me montrer que tu m'aimes. mas fazer a vontade de Deus. Pourquoi lorsque Marie s'assoit au pied de Jésus, vous savez c'est quoi?
Vous savez que Jésus était 100% homme. Hein? Jésus marchait beaucoup, il transpirait. Jésus aussi, s'il ne se brossait pas les dents, il sentait la bouche. Ah bon, on est trop spirituel, excusez-moi. Jésus dormait dans la barque, donc il sentait aussi le poisson. Seigneur, si je dis des erreurs, bon, pardonne-moi, mais tu étais homme. Donc, et vous savez, donc Marie, lorsqu'elle accepte d'être au pied de Jésus, elle accepte de sentir les pieds de Jésus, parce qu'à cette époque, on ne marchait pas avec les portes comme les miennes, des chaussures, non, on marchait avec des sandales. Donc elle accepte de sentir les pieds de Jésus. Elle accepte de sentir aussi la bouche de Jésus. Je ne sais pas si elle se brossait le dent avec, je ne sais pas quoi, avec Mentadex ou je ne sais pas quoi, bon, bref. Mais en tout cas, elle acceptait d'être au pied de Jésus et d'entendre Jésus lui parler. Et ça symbolise mourir Maria. pour soi-même. Aceitou Jesus, de amar Deus sobre tudo. C'est ce que Marie était en train de se dire. Et Jésus dit, c'est ça la bonne part. C'est ça, c'est ça. Essa é a boa parte, essa é a mamar. mamar. Não é ir à cozinha preparar as coisas, Pour Jésus. mas é sentar ao pé dele, é manter-se ao pé dele. Parce que tu ne prends pas le temps de rester là et de dire, Seigneur, je veux entendre ta voix. Por que nós ficamos aqui e dizer, Senhor, eu quero ouvir a tua voz? Et deuxièmement, prier pour les autres veut dire aussi que tu commences à devenir mature spirituellement. E orar por os outros é que começaste a amadurecer espiritualmente. Porque já não pensamos só a nós mesmos, mas também pensamos aos outros. J'aimerais dire à quelqu'un, dans ta bouche, il y a la Gostaria de dizer a uma pessoa que na tua boca tem a oração necessária para orar pelo seu vizinho, orar pela uma pessoa. Et je t'assure, quelque chose se passera. Uma coisa se passará. Pourquoi, Seigneur, tu cherches un manoir pour provoquer encore ta visitation, pour ouvrir le ciel? Pourquoi tu cherches Manoah qui doit se tenir à la brèche pour que tu ouvres à nouveau le ciel? J'ai remarqué une chose, c'est que lorsque quelqu'un demande dans la prière, uma pessoa pede em oração e vê o atendimento, a sua fé aumenta. Il a dit, je suis encore plus renforcé dans ma foi que jamais. Parce que si Dieu peut donner ce bâtiment-là, c'est qu'il peut faire plus de grandes choses. Lorsque quelqu'un demande dans la prière et qu'il voit... Quando uma pessoa vê na oração e que vê isso se cumprir, a sua oração... Parce que lui, il voulait toujours des épreuves. Et c'est étonnant de voir dans Jean 20, justement, en fait, em João 20, os discípulos dizem, Jesus voltou, ele veio. E Tomás diz, se eu não vejo, eu não vou acreditar. Tenho que acreditar. Et que Thomas a vu et qu'il a touché. La Bible dit dans Jean 20, verset 28, Thomas crie, Thomas saute, Thomas, je ne sais pas, il était émerveillé, dépassé. Il dit de Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. Aïe, aïe, aïe. Je prie que quelqu'un cette année dise, Seigneur mon Dieu, parce qu'il l'aura vu. Amen, alléluia. Et ce que j'aime encore davantage, c'est que Manoah savait comment sabia faire des actions de grâce à Dieu. Como fazer as ações de graças a lorsque Deus. Dieu exauce la prière, quando Deus atende uma oração, a Bíblia diz isso. Le juge 13. La Bible dit, Manoah a pris le chevreau et l'offrande et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Manoé vai fazer Seigneur, permets-moi de faire cette action de grâce. Et étonnant, l'action de grâce qui se passe, c'est quoi? La Bible dit, il s'opéra un prodige pendant que Manoah et sa femme regardaient. Ah, Jésus. Manoah et sa femme regardaient comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel. L'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel, dans ce qu'il a donné, l'ange de l'Éternel monta. Pourquoi? Parce que fallait que le ciel reste ouvert. Et quand cette offrande est montée, le ciel est resté ouvert.
Frères et sœurs, cette année, lorsque Dieu exauce Então, une seule chose Manoé qu'il faut tomou o faire, action de cabrito grâce, e uma afin que le ciel oferta reste de ouvert tout au long. manjares e os ofereceu sobre uma penha ao Senhor e abriu o Manoah anjo. savait E comment remercier le obrou o Seigneur. anjo Il est allé chercher la maravilhosamente. viande fraîche Vendo pour donner à Manoé Dieu. Et c'est parce e que sua notre mulher. Dieu mange. E Notre Dieu sucedeu est un carnivore, que, excusez-moi subindo pour a les végétariens. chama do C'est altar ce qu'Abel avait para o compris. céu, Dieu aime la chair. o anjo Caïn do voulait Senhor donner des feuilles. subiu Des fois, nous na donnons des chama do feuilles, altar mais le e que Dieu vendo qui aime la viande a dit Manoé non, e sua je mulher veux un caíram cheveu frais. em D'où Jésus terra est sobre l'agneau os de seus Dieu. rostos. Il n'est pas la plante E de Dieu. nunca Il est mais apparu comme une apareceu faible um plante, mais anjo il est l'agneau qui a ôté. do Senhor a Manoé. E Ah. nem a sua mulher então Bom, conheceu ceux qui sont Manoé, végétariens ne que era devenaient o pas. anjo do Senhor. Il demanda à l'ange de revenir. L'ange est revenu O anjo voltou et sa prière a été exaucée. e Et a ce qui est sua intéressant, oração c'est foi de voir la fin atendida. du verset. É de Ah, ver frère, o lorsque je vois un personnage, je último comprends que le ciel versículo. s'est ouvert. Je veux toujours voir cette preuve dans ce verset qui dit qu'est-ce qui s'est passé. Ah, la Bible est merveilleuse. Verset 24 à 25, la Bible dit Versículo la femme 24 a enfanta un fils et 25 lui donna le nom diz, de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. depois Et teve esta l'esprit de mulher um l'Éternel filho e commença chamou o à seu l'agiter nome à Magdana, Sansão. E entre o menino Soréa cresceu et e o l'Eshtaol. Senhor o abençoou. O Espírito do Senhor o começou a L'enfant impedir. est né. E Et cet quando, enfant n'est pas seulement né, enquanto mais il était béni. para o campo D'où, malgré de ses Dan erreurs, entre Dieu l'a Zora rattrapé à la dernière minute afin de sauver tout un pays. é a história. Parce que la prière marche toujours. Começou a J'aimerais impelir. terminer en disant ceci, une prière spéciale. Uma oração especial abre o céu. Então, durante esse tempo de jejum, não En ora 2021, tu como priais pareil. En comme 2021, tu étais toujours assis sur la même chaise et tu priais toujours assis. 2022, change. como Fais habitualmente une prière de fazias. foi. Fais une Faz uma prière qui croit oração que de les fé. choses que Dieu a dit à ton sujet vont s'accomplir. Fais une prière de foi pour Faz les uma autres. oração Si tu n'arrives de pas à prier fé. pour toi, prie pour les autres. Et lorsque tu prieras pour les autres, Dieu te donnera. Ora pelos outros, não consegues orar para ti mesmo. Manoah, Manoa, une prière spéciale. uma Pour un oração ciel especial ferme, un ciel ouvert en permanence. por céu Seigneur, merci. aberto em permanência. Senhor, Merci. obrigada. Est-ce que nous pouvons tout simplement nous tenir debout? Nous sommes à la fin. Tu vas tout Obrigada, simplement Senhor. prier pendant 1 ou 2 minutes. Et tout simplement dire à Dieu, Seigneur, Vamos orar e vais orar e vais dizer, Senhor, eu quero aprender a fazer orações diferentes, orações que mudam o meu cotidiano, que mudam o meu dia a dia, que muda a vida dos meus irmãos. Tem promessas escondidas em mim, tem promessas que eu não conheço e essas promessas eu quero lhes ver acontecer. Eu quero que o tempo revele aquilo que tu depositaste em mim e eu preciso disso, Senhor. Eu quero um céu aberto, eu quero a janela dos céus abertas, Senhor. Oh, e que esse céu se abra porque eu orei, porque eu fiz uma oração especial. Oh Senhor, se um anjo veio anunciar coisas o ano passado, que esse anjo volte, Senhor, volte. E nós queremos ainda que as coisas que se passaram voltem, Senhor. As coisas, as experiências que os homens de fé viveram, nós queremos reviver. Nós queremos reviver isso, Senhor. Nós queremos reviver isso. Senhor, o meu céu está aberto. Então é por isso que eu quero ver as instruções claras da tua parte. As instruções que eu seguirei, que eu obedecerei, Senhor. Abre o meu céu, Senhor, porque eu seja uma solução pelos outros. Abre o meu céu, porque eu faça aquilo que tu realmente queres, Senhor. Senhor, eu preciso de oração especial, preciso de oração que muda, preciso de uma oração que de uma fé firme. Oh, Senhor, Pai. Porque aquilo que dizes, Senhor, se cumprirá. E eu acredito que se cumprirá.